Day ah, nangista sila day ah. Kabligan juga nagtubig oh, nasa kabo. Lupi. Kasi Guido Lupi. Hindi na ibalhin mong nilongan. We do unboxing. Yun, ayan na. Unboxing iPhone. Damian. Let's go. Right? Kaya i-highlights ko to. Anak na. By obis at least. Ayaw na. From OB employer address. Then going ipakit China. China lang pa to. Uy, pwede si Damian magpa-surprise na ako. Damian. Surprise! Bukas. Kung niya inig-apply sa puntahan, si Rebecca. iPhone. Oo. Si Rebecca makadawan. O gani. Nya one week pa di lagta na. From OB employer address. Yes. iPhone. Open. Open now, Damian na. Okay? Are you ready, guys? Apil ko. Ali dire tayo. Apil ko. Diba? Nag-live siya. Marites talaga to. Ay, ayoko bagnos dire. Masira akong kuan. Hala. Ma'am, imo naman ang gihakot ang basa diha. Yeah. Is it my signal is better? Signal is better. Yeah, open. Open. Up. Batok. Yeah, iPhone. Alat. iPhone. Not better daw. From ano daw? I not sa inat iPhone. Inat iPhone daw, inat. Abi na kung cellphone na kalipay ta ko kay nabuntis. Tumagon. iPhone. Thank you so much for the iPhone. Marites dire ka, mag-drive tali. Dito ka. Na. Nahiya. Ayo ba? Yeah. Okay, are you ready? iPhone. Na, dami nito ah. 1, 2, 3, 4. Wow! Yatay pala na. Siya man ang nagkuhan ani. Eh para daw gusto daw niya. Yeah, iPhone. Jingjing China. Jingjing. Jingjing. From Jingjing China. Jingjing. Split skins protects what's this? Na si Yaan mo siya, di gamitin na lang natin kay gusto man niya. Diba Damian? Thank you. Thank you so much. One more iPhone. Unboxing iPhone. Diba? Sana all. Lavena. Lavena PHA. Ah, this is a cream. Yeah. Nose plant for trips. Ang sabi, thank you. Na iPhone, di ba? iPhone. From Obis employer. Thank you, Dai. Gani. Salamat ako. Damian. It's the phone. Thank you. Iipon na lang ko direct. iPhone. Nya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 iPhone. Yay! With kasamang mani.